अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अपने चैनल टीचिंग कुरान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इंशाल्लाह 30 पारे की नेक्स्ट सूरह इंशाल्लाह सीखेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। बहुत शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الغاشية مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ओके दोस्तों, वजूह हुई पे जो है ना इदगाम हो रहा है गुन्ने वाला, क्योंकि नून तनवीन के बाद या आ रहा है, या हरूफी अलमनून में से है, तो यहाँ गुन्ने वाला इदगाम हो रहा है। यौम इज़िन पे हो रहा है इजहार। ठीक है दोस्तों, आमिलतुन नासिबा नारन नारन जो है यहाँ पे भी इजहार हो रहा है, क्योंकि हार है हर्फ हल्क में से है। आइनिन पे भी जो है ना इजहार हो रहा है, क्योंकि हर्फ हल्क में से हमजा आ रहा है। मेरे पे इख्फा हो रहा, दाद आ रहा है, ना हर्फ हल्की है ना हर्फ मलून है, अलिफ ना पा है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे इख्फा होगा। मेरे पे भी इख्फा हो रहा है। तो दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله العظيم. ओके दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।